Halo teman-teman, jumpa lagi kita hari ini ya teman-teman. Wow, kosong teman-teman. Wah, ini dia teman-teman, mainan baru. Kita unboxing yuk. Wih, ini ada mobil bulldozer teman-teman. Wah, gimana bukanya nih? Kita koyain aja. Oke. Wih, bulldozer teman-teman. Oke, kumpul sini. Apa lagi? Wih, ini pesawat teman-teman. Wah, pesawat apa ini namanya teman-teman? Teman-teman yang tahu komen di bawah ya. Oke teman-teman. Wih, keren pesawat teman-teman. Wow, keren kan? Wih, kencang sekali teman-teman. Wow, oke, lanjut lagi. Oke teman-teman, bagi teman-teman sedang menonton jangan lupa subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis teman-teman. Wih, tembak-tembakan nih teman-teman. Wow, tembak-tembakan. Ada baterainya nih, kita pasang baterainya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Wah, ada truk molen sama dump truck nih teman-teman. Wow, sudah selesai teman-teman. Ini truk molennya. Ini dump truknya teman-teman. Oke. Wih, mobil balap Formula One teman-teman. Wow, jatuh. Oke, nah yang terakhir teman-teman. Wih, ada helikopter, ada busway, ada mobil balap nih teman-teman, double kabin. Wow, kita buka aja. Mana nih? Ini. Wow, tiang tower. Wih, mobil double kabin teman-teman.
busway. Oke. Wih, helikopter teman-teman. Itu. Wow, tiang keren. Teman-teman terakhir. Keren. Wih. Oke. Salah teman-teman. Oke teman-teman, untuk hari ini cukup sampai di sini dulu videonya teman-teman. Video selanjutnya teman-teman, bagi teman-teman sudah menonton, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe teman-teman. Terima kasih.